अस्मान् विश्वदत्त्वमयक्ष्मया वरिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानाददाय विष्णवे उपाभ्यां तदे नमो बाहुभ्यां तवदन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान्नुक्तविस्वदः अधो हृदिस्त्वभारे अस्मन्निधे हितं नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वरातये वारिवस्कृतायुषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्येनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वानां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधना व्याधिनीनां पतये नमो नमः गगुभाय निषङ्गिणे स्थेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषितिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृगाविभ्यो जुगागं सद्योमुष्णतां पतये नमो नमोऽसि मध्यो नक्तं चरद्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमो उष्णीषिणे गिरिचराय क्लुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमध्यो धन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमोस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमो कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो पुञ्जिष्टेभ्यो निशा